Hello friends, Galasha station में हम गए Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, 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 que está dura, mano arriba porque tú te ves bien. Está dura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Está dura, dímelo, dímelo cómo es que está dura. Yo te doy un 20 de dieta. Dura, dura, dura. Tú eres la máquina de baile. Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caile. Ese perfume se siente en el aire. Algo como Argentina, tú me traes los Buenos Aires. Está poderosa, media escandalosa. Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa. Si fuera un delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo las esposas. Tienes el toque, toque, toque. Miren el material, edición especial. Tienes el toque, toque, toque. Perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, 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 dura. Que está dura, mano arriba porque tú te ves bien. Está dura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Está dura, dímelo, dímelo cómo es que está dura. Yo te doy un 20 de dieta. Dura, dura, dura. Me gusta cómo mueves de ram, pam, pam. Mi mente maquineando en un plan, plan, plan. Si me dejen esa curva le doy pam, pam. ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien. Me gusta cómo mueves de ram, pam, pam. Mi mente maquineando en un plan, pam, pam. Si me dejen esa curva le doy pam, pam. Belleza retumba, la otra pa' la tumba. 1, 2 y 3, vamos a darle la envidia que se calle. Saludo a todas las nenas que paralizan la calle. Como tú te llamas, de dónde tú eres, dame el número pa' entrar contigo en detalle. Y tienes el toque, toque, toque. Pareces una estrella formando el alboroto. Tienes el toque, toque, toque. Se cae el internet cuando subes una foto. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, 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 dura. Que está dura, mano arriba porque tú te ves bien. Está dura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Está dura, dímelo, dímelo cómo es que está dura. Yo te doy un 20 de dieta. Dura, dura, dura. Tú tienes el size, otra como tu mami no hay. Pégate, dale, boom, bye, bye, que tú tienes el size. Otra como tu mami no hay. Pégate, dale, boom, bye, bye, que tú tienes el size. Otra como tu mami no hay. Pégate, dale, boom, bye, bye, que tú tienes el size. Otra como tu mami no hay. Pégate, dale, boom, bye, bye. Retumbando las bocinas de seguro. Tiene Daddy Yankee y el disco duro. Ulvi Rome, que pa' esta liga no se some. Dura, dura, dura. Blaze. क्योंकि यहाँ पे हर जगह एनिमल से या फिर नेचर की तरह उसको पेंटिंग किया गया है। एक डेमो दिखा देता हूँ। कृपया लक्ष द्या 16094 लखनऊ चेन्नई यही देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे प्लेटफॉर्म क्रमांक ग्रीन कलर और उसके ऊपर में थोड़े से धब्बे। कृपया ध्यान दीजिए 16094 लखनऊ चेन्नई एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। May I have your attention please? 16094 Lucknow Chennai Express is arriving shortly on platform number 1. कृपया लक्ष द्या 16094 लखनऊ चेन्नई एक्सप्रेस पुढे वेळा प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर येत आहे। कृपया ध्यान दीजिए 16094 लखनऊ चेन्नई एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। May I have your attention please? 16094 Lucknow Chennai Express is arriving shortly on platform number 1. कृपया लक्ष द्या 16094 लखनऊ चेन्नई एक्सप्रेस पुढे वेळा प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर येत आहे। कृपया ध्यान दीजिए 16094 लखनऊ चेन्नई एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। May I have your attention please?
प्लेटफॉर्म क्रमांक कृपया चेन्नई एक्सप्रेस कुछ समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। May I have your attention please? 560 Nagpur up Lucknow Chennai Express is arriving shortly on platform number 1. निकाल क्या? वीडियो निकाल दे वीडियो निकाल। चलिए तो ट्रेन आ रहा है फ्रेंड्स, चलते इसी प्लेटफॉर्म में आने वाले हैं। कृपया यात्री 6094 अब लखनऊ चेन्नई एक्सप्रेस थोड्या वेळात प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 वर येत आहे। कृपया ध्यान दीजिए 1609 अब लखनऊ चेन्नई एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। May I have your attention please? 160 Nagpur up Lucknow Chennai Express is arriving shortly on platform number 1. कृपया दर्शया 6094 अब लखनऊ चेन्नई एक्सप्रेस थोड्या वेळात प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर येत आहे। कृपया ध्यान दीजिए 1609 अब लखनऊ चेन्नई एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। May I have your attention please? 160 Nagpur up Lucknow Chennai Express is arriving shortly on platform number 1. कृपया दर्शया 6094 अब लखनऊ चेन्नई एक्सप्रेस थोड्या वेळात प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर येत आहे। कृपया ध्यान दीजिए 1609 अब लखनऊ चेन्नई एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। May I have your attention please? 560 Nagpur up Lucknow Chennai Express is arriving shortly on platform number 5.
Lucknow Chennai Express has arrived on platform number 5. We welcome the passengers